सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। ईद के दूसरे दिन तमाम देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के दूसरे रोज भी बादल बरस पड़े। मौसम की बात करें तो पंजाब के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद में जल थल एक हो गया। तेज हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। मौसम के हवाले से बता रहे हैं आज ईद का दूसरा रोज़ है और सुबह सवेरे से ही मौसम खुशगवार है, बारिश हुई है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद में भी जल थल एक हो गया, जबकि तेज़ हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का जोर टूट चुका है। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी है। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार है। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा है। मॉल रोड को डेविस रोड से मिलाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी है। मजीद तफसीलात क्या हैं, फारान यामीन से बात करेंगे। फारान बताएगा बारिश के बाद हालात क्या हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई थी कि ईद के दिनों में बारिश होगी और ईद ठंडी गुजरेगी। ईद के दूसरे रोज सुबह सवेरे ही लाहौर शहर और गिरदोनवा में बारिश बरसी है, जिसके बाद मौसम तो इंतहाई दिलकश और खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में मज़ीद कमी देखने में आई है, ताहम उसके बाद जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए। मैं इस वक्त माल रोड को डेविस रोड से मिलाने वाली सड़क पे मौजूद हूँ और ये सड़क इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ से जो मोटरसाइकिल सवार हैं या साइकिल सवार हैं उन्हें गुजरने के अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो कार सवार हैं उनके भी इस सड़क के अंदर गुजरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो ये सड़क है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इसके निकासी आपके लिए वासा की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। डेविस रोड के ऊपर अहम जो दफातर हैं वो भी मौजूद हैं और जो इस सड़क को बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आगे जाकर ये कनाल रोड से भी मिलती है और यहाँ पर अगर पानी खड़ा होगा तो यकीनी तौर पर जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। ईद पर गुजरांवाला पुलिस के एहलकार अमन व अमान के क़याम के लिए ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद इसी हवाले से बताएंगे जाहिद इकबाल राना। जी जाहिद इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, ईद खुशियों का त्यौहार है तो हर कोई इस त्यौहार को अपने अंदाज में मना रहा है, लेकिन खुशियों के इस त्यौहार में कुछ हमारे हीरो ऐसे भी हैं जो कि अपनी फैमिली से दूर होकर मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सड़कों पर ड्यूटियां दे रहे हैं। तो गुजरांवाला पुलिस के एक ऐसे ही एहलकार बहादुर जवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इस दिन के अलावा हम डेली ड्यूटीज़ पे आते हैं, लेकिन जो इस तरह के स्पेशल इवेंट होते हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि पेरेंट्स हमारे साथ हो। तो इतने खुशी के मौके पे हम अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आवाम के लिए रोड्स पे आए हुए हैं। तो जैसे ही हम अपने बच्चों से सेपरेट हुए हैं इस खुशी के मौके पे, तो बच्चे भी वक्ती तौर पे बहुत मतलब फील कर रहे थे, जो अफसुर्दा फील कर रहे थे कि पेरेंट्स के पापा आप किधर जा रहे हैं। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या आंधी या बारिश हो, तो ये गुजरांवाला पुलिस के जो अहलकार हैं वो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे और इनका कहना है खुशियों से बढ़कर है मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को बहुत शुक्रिया आपका। ईद के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। बिहाड़ी के ख्वाजा सराभी खुशियां मना रहे हैं। उनकी मसरूफियात बारे में बता रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी साले। बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर से, जो ज़िला बिहाड़ी की ज़िला जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम चांदनी, जिन्होंने आज खुद अपने हाथों से खाना भी बनाया है और फिर यहाँ पे अपनी दोस्तों को इनवाइट भी किया है। हम इनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो और उसके साथ ये बताइए कि आज आपने क्या क्या खाना बनाया है और ईद का दिन आप लोग कैसे गुजारते हैं? हाँ जी, हम बहुत अच्छा गुजारते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। सब शीमिल इकट्ठे होकर खाना बनाते हैं, डांस करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत मज़े की बिरयानी है, पिनकी ने भी चेक की है, बहुत पसंद की है, कहते हैं मैडम चांदनी बहुत बिरयानी प्यारी बनी है। तो थोड़ी देर तक हम अभी इकट्ठे बैठ के खाना खुना खाएंगे, इंजॉय करेंगे, जैसे आप लोग इंजॉय करते हैं, घरों में इकट्ठे खाना खाते हो, हंसी मजाक टाइम पास करते हैं, ऐसे हम भी अपनी फैमिली में नहीं जाते। यही हमारी फैमिली, यही हमारा घर है। जी बिल्कुल, आज शीमेल की तरफ से भी सब लोगों को ईद मुबारक कही जा रही है और उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सारे फैमिलीज जो हैं वो आपस में गेट टुगेदर करते हैं, आज हम भी आपस में जो है वो खाना बना रहे हैं, उसके साथ साथ डांस भी करेंगे और फिर उसके साथ जो है वो मिल बैठ के खाना खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो यही कहा जा
جا رہا ہے کہ اپنی فیملی کو تو مس کرتے ہیں لیکن شیمیل فیملی جو ان کی یہاں پہ موجود ہے ان کے ساتھ مل کر اپنا دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹھیک ہے حافظ صالح، بہت شکریہ۔ ہمایوں سعید اور شہزاد روائیں سمیت مختلف فنکاروں نے عوام کو عید کی مبارکباد دی ہے۔ فنکاروں نے کہا ہے کہ عوام کورونا کے باعث عید سادگی سے منائیں اور SOPs پر عمل کریں۔ اس سال کی عید ہر سال کی طرح نہیں بلکہ پہلے سے مختلف ہے، کیونکہ رواں سال عالمگیر وبا کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے۔ شوبز شخصیات کی جانب سے بھی رواں سال عید الاضحیٰ پر عوام کو احتیاط برتنے اور SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ مبارکباد دی جا رہی ہے۔ اداکار ہمایوں سعید کی جانب سے عوام کو سادگی سے عید منانے کا پیغام دیا گیا۔ گلوکار شہزاد روائے نے بھی لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔ اداکارہ سوا قمر نے اپنے پرستاروں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ عائزہ خان نے بھی مداحوں کو عید مبارک کا پیغام دیا۔ اداکار یاسر حسین نے اقرا عزیز کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو عید کی مبارکباد دی۔ اداکار ماورا حسین نے بھی اپنے چاہنے والوں اور تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دینے کے ساتھ محبت بانٹنے کا پیغام دیا۔ حمزہ علی عباسی نے بھی اپنے مداحوں کو عید الاضحیٰ اور حج کی مبارکباد دی۔ عید چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، میٹھے کے بغیر نامکمل ہے۔ ملتان میں قربانی کے بعد شہریوں نے اپنے پیاروں کو تحفے دینے کے لیے سون حلوے کی خریداری کی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ملتان سے سہیرہ طارق۔ عید الاضحیٰ کا پہلا روز روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ قربانی میں مصروف رہنے کے بعد جب اپنوں کے گھر عید منانے جانے کی باری آئی تو شہریوں نے سون حلوے کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ عید خوشی کا تہوار ہے، میٹھا تو چلتا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ گلاب جامن، خالص دیسی گھی میں تیار کردہ بادام کا سون حلوہ، اخروٹ والا حلوہ اور مٹھائیاں شہریوں نے اپنے پیاروں کے لیے خریدیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گوشت بانٹنے کے ساتھ میٹھا بھی تحفے میں دینا ضروری ہے۔ ہمارا ملتانی سون حلوہ جو ہے اخروٹی، سادہ، ڈرائی فروٹ میں یہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ سون حلوے کی مانگ بڑھنے سے دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی ہے۔ عید قربا پر گھروں میں ہی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہوئے چٹپٹے کھانے بنائے جا رہے ہیں۔ خواتین کہتے ہیں عید میاں اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے گزر جاتی ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں روزینہ علی۔ مزیدار پکوانوں کے ساتھ اسلام آباد میں تمام تفریحی پارک بند ہونے کی وجہ سے فیملیز گھر میں ہی عید کی خوشیاں منا رہی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں ان کی عید تو میاں اور بچوں کی فرمائشیں پوری کرتی گزار رہی ہیں۔ کسی کی قورمے کی فرمائش تو کسی کو بریانی اور کھیر پسند ہے۔ ہماری عید تو بس کچن کے سنگ ہی ہوتی ہے۔ میاں کہتا ہے قورمہ بناؤ، بچے کہتے ہیں بریانی بناؤ اور بچیاں کہتی ہیں کھیر بناؤ۔ پھر سارا دن ہم کچن میں ہی ہوتے ہیں، کچن سنبھالتے ہیں۔ ہماری یہی عید ہے۔ اسلام آباد کے تفریحی مقامات بند ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی باربیکیو کی پلاننگ خوب کی جا رہی ہے، جبکہ چھوٹی بچیوں نے عیدی نہ ملنے کا شکوہ کیا کہ سب کہتے ہیں اس عید پر تو گوشت کھاؤ، عید مناؤ۔ کورونا ہے جس کی وجہ سے پارکس وغیرہ بند ہیں تو ادھر تو نہیں جا سکتے، لیکن کزنس کے ساتھ باربیکیو کا پلان کیا ہوا ہے، کزنس کے ساتھ انجوائے کریں گے گھر میں ہی۔ باہر تو سب کچھ بند ہے، اب کیا کریں گے، بس گھر میں انجوائے کریں گے۔ پچھلی عید پر مل جاتی ہے، چھوٹی عید پر مل جاتی ہے، لیکن اس عید پر کہتے ہیں کہ گوشت دکھاؤ۔ امی مزے مزے کھانے بناتی ہیں، امی کہتی ہیں بس یہی کھاؤ۔ چٹپٹے لذیذ چٹخارے دار کھانوں کے ساتھ اسلام آباد میں عید کی کھٹی میٹھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور خوب دعوتیں بھی لوٹی جا رہی ہیں۔ کیمرہ مین اسماعیل مغل کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ خوشی کے موقع پر دوسروں کو اپنوں سے ملوانے کے لیے پاکستان ریلوے کے ملازمین عید پر بھی ڈیوٹیز دے رہے ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے اصل خوشی دوسروں کو خوشی دینے سے ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں محسن الملک کی رپورٹ۔ عید کے روز بھی کئی افراد گھر والوں سے دور لیکن خوش ہیں۔ عید پر کئی ملازمین اپنے فرائض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ عید کے دوران پاکستان ریلوے کے ملازمین بھی ڈیوٹیز پر مامور مسافروں کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ ملازمین کہتے ہیں کہ اصل خوشی دوسروں کی خوشی میں ہوتی ہے۔ بالکل دل کرتا ہے، لیکن پوزیشن ایسی ہے کہ الحمدللہ ملک ایسا ہے، پاکستان پیارا اتنا لگتا ہے کہ بچے چھوڑ کے لوگوں کے بچے ملانے میں ہمیں زیادہ خوشی ملتی ہے۔ عید کے دن دوسروں کو اپنے پیاروں سے ملوانے والے ٹرین ڈرائیورز بھی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ ٹرین ڈرائیورز عید کے دوران کام کرنے پر خوش ہیں، کہتے ہیں کہ ہر سال عید پر ڈیوٹی لگتی ہے، آج تک کبھی بھی ڈیوٹی سے انکار نہیں کیا۔ ریلوے ملازمین نے اپنی خوشیوں کو ہمیشہ دوسروں پر ترجیح دی ہے۔ مجبوری ہے، روزگار کا سلسلہ نہیں نکل سکے پہلے، تو اس لیے کل نکلے ہیں، تو آج
चलो ना जाने से तो बेहतर है ना। ईद के रोज ट्रेन पर बड़ी तादाद में मुसाफिरों ने एक शहर से दूसरे शहर में अपने प्यारों से मिलने के लिए सफर किया। ईद ड्यूटीज की वजह से मुसाफिर भी खुश दिखाई दिए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। यह वक्त हो एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। नारोवाल के नवाही गांव सठियाला में सांप के काटने से 2 लड़कियां जाँ बहक हो गईं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, यासिर अरफात से बात करेंगे। यासिर बताइए इस मामले से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया गाँव सठियाला में पेश आया है, जहाँ पर जहरीले सांप के काटने से 2 तलबा जो है वो जाँ बहक हो गई हैं। दोनों बच्चियां लाहौर से अपने गाँव ईद मनाने के लिए आई हुई थी कि रात को सोते वक्त दोनों बच्चियों को जहरीले सांप ने काट लिए। एक बच्ची को उसके हाथ पे काटा, जबकि दूसरी बच्ची को उसके सर पे काटा। दोनों बच्चियों को अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर दोनों बच्चियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो एंटीबायोटिक जो सांप की जो होती है वो ना लगाई गई, क्योंकि अस्पताल वाले यही कहते रहे कि इनको सांप ने नहीं काटा। एक बच्ची जो है जो मैट्रिक की थी वो जो पहले जहाँ बात हो गई, जब अस्पताल वालों को पता चला कि इसको सांप ने ही काटा है तो दूसरी बच्ची को जो है वो लाहौर रेफर कर दिया गया। जो दूसरी बच्ची जो लाहौर जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गई। तो 18 साल जो रीबा थी वो एफसी की तलबा थी, जबकि 14 साल आमना जो थी वो मैट्रिक की तलबा थी। दोनों तलबा जिले चेयरमैन जो है ज़कात इशरा मतलब खालिद जुवैद की भतीजियां थी और उनके घर पर ही ईद मनाने आई हुई थी। ये दोनों जो अफसोसनाक वाकया हुआ है, यकीनन अफसोसनाक वाकया है। यासिर बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 24 न्यूज़।